मैट्रिक बोर्ड एग्जाम रो एसे 2 रो सेट सी ओडिया क्वेश्चन चलंतु आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न सूर्य को पूजा करी सांब केउ रोगरु मुक्त होइथिले? उत्तर कुष्ठ। द्वितीय प्रश्न नरसिंह देव काहा हस्तरे मंदिर निर्माण दायित्व अर्पण करिथिले? उत्तर शिवेई। तृतीय प्रश्न काहाकु सुमरणा करी अनुकूल करी जिबाकु धर्मर मां धर्मकु उपदेश देइथिले? उत्तर मंगला मांकु। चतुर्थ प्रश्न धर्मा केउठी झास देइथिला? उत्तर समुद्र रे। पंचम नंबर प्रश्न मित्राक्षर छंद केते भागरे विभक्त? उत्तर 3 प्रकार। षष्ठ नंबर प्रश्न चैतन्य दासंक विष्णुगर्भ पुराण केउ छंदरे रचित? उत्तर दांडीवृत। सप्तम नंबर प्रश्न शंकराभरण छंदरे केते पादरे गोटिए पद हुए? उत्तर 4 पद। 8 नंबर प्रश्न टोपी टोपी गोपी चंदन मंडी छंती की सजे टेकी बारे जहाँ मथुरा दांडे गोविंद विजे यह केउ छंदरे रचित? उत्तर रामकेरी। नवम नंबर प्रश्न चोखी छंदर तृतीय पादर अक्षर संख्या केते? उत्तर 9। 10 नंबर प्रश्न व्यंजन वर्णर बारंबार प्रयोग केउ अलंकार रे हुए? उत्तर अनुप्रास। 11 नंबर प्रश्न अहिमकर तापना से शोभा सारस चक्रे अहिमकर तापना से शोभा सारस चक्रे एथिरे केउ अलंकार प्रयोज्य? उत्तर जमक। जहाकु तुलना दिया जाए ताहाकु कौन कुहा जाए? उत्तर उपमेय। 13 नंबर प्रश्न जेउठारे गोटिए शब्द दुई बा तहिरु अधिक भिन्न अर्थ प्रकाश करे सेठारे केउ अलंकार हुए? उत्तर श्लेष। 14 नंबर प्रश्न श्वेतांग चढ़ई गुहा समुद्गत निरभेदी किबा उठे ऐरावत एथिरे केउटी उत्प्रेक्षा वाचक शब्द? उत्तर किबा। 15 नंबर प्रश्न जेउ शब्द प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ प्रकाश न करी भिन्न अर्थ प्रकाश करे ताहा केउ प्रकार शब्द? उत्तर रूढ़। 16 नंबर प्रश्न केउ रूढ़ीटी वृथा प्रयास अर्थ को व्यक्त करुछि? उत्तर अरण्य रोदन। 17 नंबर प्रश्न फटा कपाल रूढ़ीर अर्थ कौन? उत्तर मंद भाग्य। 18 नंबर प्रश्न क्रियाहीन रूढ़ीटी को बाछ? उत्तर कपाल लिखन। 19 नंबर प्रश्न अंधार घरे बाड़ी बुलाइबा रूढ़ीटी केउ अर्थरे प्रचलित? उत्तर अनुमान करी कहिबा। 20 नंबर प्रश्न विपदरे पकाइबा अर्थरे केउ रूढ़ीटी व्यवहृत हुए? उत्तर खालरे पकाइबा। 21 नंबर प्रश्न केउटी तुलनात्मक रूढ़ी? उत्तर पेड़ी परी मुह करिबा। 22 नंबर प्रश्न पिला मानंकु देश उचित नुहे? उत्तर मुह देबा। 23 नंबर प्रश्न 800 वचन अर्थरे केउ लोकवाणीटी प्रचलित? उत्तर कवितुंड मेंढामुंड। 24 नंबर प्रश्न आलो सखी आपना मुह तो आपे रखी लोकवाणीटीर अर्थ कौन? उत्तर निज सम्मान निज हातरे। 25 नंबर प्रश्न उषा कर पल्लभरे उपहार भावे कौन आनिथिले? उत्तर निहार रूपक मुक्ता। 26 नंबर प्रश्न कवि काहाकु जोगेश्वरी बोली कहिछंती? उत्तर उषांकु। 27 नंबर प्रश्न उषा निर्देश रे किए वीणा बजाउथिला? उत्तर भ्रमर। 28 नंबर प्रश्न किए सीतांकु किए राजलक्ष्मी हृदहार बोली कहिछि? उत्तर तमसा। 29 नंबर प्रश्न बंधनहरा कवितारे देश काहा द्वारा शतखंडित होइथिबा कुहा जाइछि?
ଉତ୍ତର ଜାତି ଉପଜାତି। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସନ୍ଧାନୀ ବନ୍ଧନ ହରାର ସନ୍ଧାନ ପଥରେ କିଏ ଶିର ଟେକିଛି? ଉତ୍ତର କଣ୍ଟକ। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ମରୁପଥରେ କଣ ଶ୍ରୁତି ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କବି ବନ୍ଧନହରାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ନିର୍ଝର। 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ମାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି? ଉତ୍ତର ସ୍ନେହ। 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମ ମନ ସୁଖ ପାଇଁ ହସ କଥା କେଉଁଠାରେ ଭରି ରହିଛି? ଉତ୍ତର ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କବି କାହାକୁ ଦେବଭୂମି ଓ ବୀରଭୂମି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଭାରତବର୍ଷକୁ। 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଜନତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଜନ କଣ? ଉତ୍ତର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା। 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଶୀ ସରକାର କାହା ବଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଇଂରେଜ ବଳରେ। 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପରି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ରିଙ୍ଗ ଲିଡର। 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଗତର ସବୁ ମହାନ କର୍ମ କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ। 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ କାହାର ସେବାକୁ ଈଶ୍ୱର ସେବା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ମନୁଷ୍ୟର। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଉହାରୀ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କେଉଁଠାରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଗାଜିପୁର। 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପର ନାମ କଣ? ଉତ୍ତର ରେବତୀ। 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଶାସ୍ତି ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି। 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଟି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନାଟକ? ଉତ୍ତର ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ। 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ବେଲ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଓ ବଟବୃକ୍ଷ ଗଳ୍ପରେ କେଉଁ ମାସର କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ବୈଶାଖ ମାସ। 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ମଣିଷ ଜାତିକୁ ନଟବର ବାବୁ କଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଅକୃତଜ୍ଞ। 47 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ବଉଳ ଗଛ ଛାଇରେ ମଧୁ ତିଆଡ଼ି କଣ କରୁଥିଲେ? କଣ ପଢୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଭାଗବତ। 48 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ନଟବର ବାବୁ କାହାକୁ ତଉଲା ଲୁହା କରେଇ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ସଂସାରକୁ। 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସମୟର ଖରା କାହାକୁ ଶୋଷି ପାରେ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ରସର ସମୁଦ୍ରକୁ। 50 ନମ୍ବର ଓ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଛାମୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଉତ୍ତର ଶିବେଇର। ଆଜି ଆମର ଏଇଠି 50ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଯାଇଛି।